Sa sinigid nga eleksyon, sino aton nga pilion? Sa buwas damlag sang talisay nun, Attorney Wing aton buton. Sa pag-abot sining nga eleksyon, Attorney Wing aton buton. Sa pag-uswag sang talisay nun, ang babayi nga mabinuligon. San wala pa ang eleksyon, kamo may nahimo nga aksyon. Hindi siya pagkalipatan, Attorney Wing ang number one. Hindi gid pagkalipatan, markahan iya pangalan. Aton siya nga suportahan, manginiloy siya sang tanan. Sa sinigid na eleksyon, aton siya nga papungkon. Attorney Wing Lizares buton, mangin mayor sang talisay nun. Padayon sa gwapa nga panglimanwa, Attorney Wing tanan libre na. Hindi ka mo magpati sa mga istorya, mga amigo kag amiga. Sa gwapa nga panglimanwa, Attorney Wing tanan makita ta. Ang matugtuod nga pagbulig niya sa pagpuswag sang syudad ta. Ang babayi nga may prinsipyo, kaupod sa gwapo nga serbisyo. Attorney Wing Lizares buton, mangin mayor sang talisay nun. Padayon sa gwapa nga panglimanwa, Attorney Wing tanan libre na. Hindi ka mo magpati sa mga istorya, mga amigo kag amiga. Sa gwapa nga panglimanwa, Attorney Wing tanan makita ta. Ang matutuon nga pagbulig niya sa pagpuswag sang syudad ta. Ang babayi nga may prinsipyo, kaupod sa gwapo nga serbisyo. Attorney Wing Lizares buton, mangin mayor sang talisay nun. Attorney Wing Lizares buton, mangin mayor sang talisay